রিনাই মানে আবো তো ব্লক নি আন্ডারতে হয়তো ব্লক না আন্ডারতে রিনাই আবো প্রশাসনিকভাবে ব্লক দিলাইনাই যারা জায়গা ও এলাকানি বা ও জম্পুজলা আরটি ব্লক আন্ডারও যারা চিনি যারা খুঁথে বারা থাকনাই বরং বাগৈ ও টকটা গভর্नमेंटनि যে প্রজেক্ট স্কিমনি বরং মানথাই বাবো বরং প্রশাসনিকভাবে রিনাই গোলাঘাটি যে বিধানসভাनि আন্ডারও শ্যামনগর যে এডিসি ভিলেজ ও এডিসি ভিলেজनि আন্ডারও চিনি মহিলা মানে শক্তিবন্ধন বঙ্গই কাইসা চিনি যে পার্টিनि কার্যক্রম ও কার্যক্রমও চিনি ব্রহ্ম গোনাं गोजाम एमएलए तथा जम्पुजलानि ब्लक चेयरमैन चिनी टाकाजलानि मंडल प्रेसिडेंट चिनी मंडलनि जिएस संगठननाय विशेष করে যারা সেলফ হেল্প গ্রুপ দंनाय बा महिला बाहायका जों सशक्तिकरण आगामी दिनाव खायनो बागै चिनी देशनि भारतवर्षनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिनी राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजीनि नेतृत्वआव जे सरकार चलित माने बाहायकै सेल्फ हेल्प ग्रुप बोसोर जरा त्रिपुरा बेनिफिट नाय दं बा सुजुग सुबिदा मानि दं गभर्नमेंटनि हयते बरक आसोगै कक्स लायनानै बा सरकारनि हयते तेइतामो खायनो नांखौ बरं बागै अब आसोगै बरक कैसा माने कक चापलाय मुं पान्डा बा एकाबा कक शेयर खाइले मुं যে চিনি পান্ডা লক্ষ্য কাইসানো চিনি বাহাইকাই যে মহিলারানো আগামী দিনও সশক্তিকরণ খাইজান বাগৈ বা বরং ফ্যামিলি চলি থানে বাহাইকাইতে উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট খাইজান বাগৈ চিনি ও লক্ষ্য নাহারি চিনি কারণ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চিনি ওয়ানসং মানে মহিলারা যদি সংসার আগে বাড়ি খানখাইনো ও পরিবার বা ও সমাজ উন্নতি ডেভেলপমেন্ট নঙ্গো আপনার নাহারিনো যারা ওরা তিনি প্রত্যেকটা সেলফ হেল্প গ্রুপের গোबां नुखना যারা চিনি ওরা মানে মা বোন কাকি সংটনাय যত ওরা ফাইমাनजा फाइजा बरं थाने जों गोबां कक सालायका बर' कक खोनाका बरं थाने बर' गोबां मा गभर्नमेंट हयते फेसिलिटी माने अनेक खुशी बर' मोदीजीनो हामबायरेवो चिनि मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानो हामबाय मारेवो कारण तांनि हिमबा बर' जत आं जे बर' कक सामा फराय बा बर'